সিদ্ধেশ্বরী এই মুহূর্তে মা আছেন একদম দেওঘরের স্বয়ংভূ লিঙ্গ মা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ বৈদ্যনাথ ধামে বৈদ্যনাথ দর্শনে আছেন। ভেতরে তো জানি না করা যাবে কিনা, হবে না হয়তো, যদি করা যায় নিশ্চয়ই করাবো, আর যদি না দর্শন করানো যায় তো জয় তোমার ভূমি মা এসছেন দর্শনে। আমি লাইভে দিয়ে রেখেছি যতটা যেটা তোলা যায়। आइए पहले चलिए सब कुछ को लाइन में लगा देते हैं। ওরা পেছনে থাক, ওরা যাবে না। आइए इधर पीछे आइए, ওরা যাবে না, চিন্তা করো না। सबको यहीं पर खड़ा रहिए, जब हम बुलाएंगे तो बस 2 ही आदमी जाइए। বলছে তো सब यहीं पर खड़े रहिए। यहीं पे खड़ा हो। Go away!
आरती का दर्शन कीजिए, तब तक थोड़ा खाली होगा, उसके बाद না ছবি দেওয়ার সমস্যা दे अंदर जाके थोड़ा सा लाइट लाइट चल रहा है ऐसा करो। अभी रोक दीजिए 2 मिनट के बाद में हम अंदर जाके तब चालू करेंगे। अभी रुकते नहीं है, अब अगर आप आएंगे तो हम करेंगे। अभी हम पॉकेट में भर लेते हैं, जब आप बोले अंदर जब जाएंगे ना तब हम ट्रेन है।